The problem is you don't even know how to shape a sentence. Now, how can you talk to yourself? Mungkin ya itu adalah salah satu cara simple ya untuk mentranslate apapun yang ada di sekitar kalian. There's a nightstand, not a wine. Hello everyone, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Today we're not going to talk about Korean or any other languages. We just specifically said it's English buddy. What's the jargon again? What's the jargon again? Okay, I forgot. Ini We're mungkin always karena by usia your ya. side. Karena usia ya, Bu. Oh, true, yeah. We forgot sometimes, honey. We need to drink Not water probably. sometimes, all the time. That's just, well, okay. Okay, let's have a proper introduction. Hello guys and welcome back to English Buddy with me Amanda Sulaiman and I am Paramita Bermawi. So yeah, today kalau kemarin sih kita mau agak sedikit recap. Kita kemarin-kemarin itu udah ngebahas banyak hal ya. Setelah Project Pilot kita kasih introduction tentang apa yang bakal kita obrolin di English Buddy. Terus habis itu di episode pertama kita ngebahas apa kemarin? the first episode we were talking about. Wait a second. See? How long will it take to learn a language if I'm not mistaken? Iya, coba dicek aja lah ya, jangan malas-malas, ayo. Nah, anyway guys, today we're going to talk about how to think in English. Jadi memang salah satu pembelajaran, metode ya, itu salah satu metode pembelajaran ya. True. Untuk belajar bahasa Inggris itu salah satunya adalah berpikir menggunakan bahasa Inggris. Now you may have seen the materials di sosial media udah banyak banget. Tuh. Di YouTube udah banyak banget, but you Yes. just simply don't know where to start. Dan mungkin kalau di YouTube pada umumnya sih pada ngasih kayak tips and tricks ya, kayak misalnya cara ngerjain untuk apa kalau ketemu sama soal yang seperti ini, atau mungkin cara-cara akademis lah ya, kalau bisa dibilang akademis. Nah ini kita mengajarkan untuk yang life skillnya. Betul. And that and one of them is thinking in English. Betul, dan mungkin ada dari sebagian buddy yang sudah mulai menerapkan think in English, but sometimes there are some struggles. Kayak misalkan contoh, true. kita kan kapan lalu pernah ngobrol terkait dengan ya kalau mau lancar ngomong bahasa Inggrisnya, coba ngomong sama diri sendiri. The problem is you don't even know how to shape a sentence. Now how can you talk to yourself? Nah itu dia sih. Mungkin start with the simple sentences. Jadi coba kasih diri kalian, don't get too hard on yourself. Cari kata-kata yang mudah dimengerti dan kalian sering aktivitas yang sering kalian lakukan. Kayak misalnya, I'm going to take a bath after this, or I'm going to make the bed right now. Ya. Terus kalau misalnya sudah seperti itu, coba di dalam hati itu disambungkan antara dua kalimat itu. I'm going to take a shower and then I'm going to make the bed. See, a Atau sentence. mungkin cara yang sangat sederhana sekali, buddy. Aku kayaknya masih belum bisa deh, Miss, kalau misalkan itu bikin sentence-nya, misalnya gitu ya. Alright, how about this? You wake up in the morning, ya kan? Terus ngelihat barang-barang di sekitar kamar kamu and start saying it in English. Okay, Alright. you don't have to say it out loud because nobody hears you, right? Just in your mind. For Yeah, example, now, air conditioner. Or what else now? Mic. Whatever inside your room. For example, you have posters. Say, oh, posters. Oh, a PC. Oh, a chair. A desk. Oh, a like nightstand. True. Or ghost. Oh, wow. Too far. Too far. Ladies and gentlemen, that's just too far. I'm sorry. Sorry in Off the advance. limits, honey. Off the limits. Jadi mungkin ya itu adalah salah satu cara simple ya untuk mentranslate apapun yang ada di sekitar kalian. Itu adalah cara paling simple. Kalau misalnya mungkin ada beberapa orang itu yang nggak tahu kalau misalnya meja yang di sampingnya tempat tidur yang kecil itu kan mungkin beberapa orang kalau Indonesia ya meja. Ya kan, bahasa Inggrisnya meja ya meja. Apa maksudnya kita mengartikan itu adalah meja ya meja. Tapi kalau di bahasa Inggris, there's a desk, there's a table, there's a Bedside table. Bedside table. There's a nightstand. Not that's don't get Honey, that. remember PG-13. Alright, remember PJ-13. Sorry. Jadi itu kalau di bahasa Inggris itu ada banyak sekali kata-katanya. Jadi kalau di Indonesia kan ya udah itu meja. Sama halnya kayak misalnya
fenomena apa ini loh, tahu nggak sih yang di Twitter, di Instagram, di TikTok yang orang-orang bilang kalau pakai bahasa lain tuh bahasanya panjang, tapi kalau di Indonesia cuma tuh kan, kan, sure, iya kan? So it's like one thing that you could probably try at home, like from a simple stuff, try to use English. Dan itu think in English, and that is like translating some stuff in your office or room, just translate it into English. Karena kan terkadang mungkin ada banyak sekali tahapan atau mungkin how can I say this, materials yang terlalu sulit untuk diikuti hingga akhirnya you simply don't want to commit because it's just too hard. Nah itu dia sih, karena ya apa ya itu tuh ya apa gimana ya kalau misalnya kita udah ketemu sama yang namanya hal yang sulit, sama aja kayak di games, ada beberapa orang itu akan cenderung untuk nge-cheat aja, ya kan? Ada juga yang I need to get this through, I need to get to this level to I don't know quote unquote upgraded your skill, ya kan? Jadi memang mau nggak mau sih harus mau belajar sih. True, and think in English it's actually one of the most cukup efektif ya. Betul, one of the most effective ways for you to learn English. Nah. Dan yang berikutnya itu adalah let's say if you have a dictionary, right? Now we usually have a bilingual dictionary. Yes. Now maybe you should ditch that. Oh, I mean actually you don't have to throw it away. Just keep it. It's fine. But you should it's a relic. I'm not going to say it's bad. But let's be clear right here. As time goes by, setelah maksudnya tahun-tahun ini tuh berjalan gitu ya dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Apakah kita akan mempercayai kamus yang keluaran 2000 misalnya ya, kamus keluaran 2010 dengan klaim mereka di situ ada 1.500 kata-kata dalam bahasa Inggris gitu ya. Will you believe that? Dan itu kamusnya tuh segini. Tebalnya. Kayak yang there's a lot of things that would be adding up into the dictionary like as time goes by. Jadi itu kayak semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya juga literasi, semakin banyak juga kata-kata baru yang masuk. Nah, disitulah biasanya itu kamus itu akan di-upgrade atau di-update secara berkala. And I actually don't recommend you to use the dictionary book ya. Mending pakai sekarang tuh yang electronic. Ya, correct. Atau mungkin kayak misalkan gini, boleh dictionary tapi yang jangan yang Inggris to Indonesia, ya kan? Coba English to English, so that is actually practicing your mind to understand something still in English. Nah itu dia yang seperti yang Amanda bilang, kalau misalnya kita pakai English to English, di situ tuh ada maknanya. Jadi bukan arti ya teman-teman, tapi maknanya. So for example, we're going to, alright, you carry on. I'm going to try to look for a word here in Merriam-Webster. Okay, sure. Now salah satu indikasi yang sebenarnya bisa dibilang kita tuh berhasil kok think in English. Contohnya aja deh, Buddy. Kamu main game, ya kan? Ketika di layar game over, apakah kamu akan melanjutkan lagi gamenya? Kan enggak, kita udah tahu, udah otomatis. Ya, game over. See? That's actually think in English. You already know that the game is actually finished. You failed. Itu adalah salah satu indikator bahwa kamu sebenarnya sudah menerapkan think in English secara nggak langsung. True. Ini mungkin akan menjadi salah satu vocabulary yang mungkin akan sering Buddy temukan. And that is mungkin ini juga akan ada di soal-soal ujian. Like for example, particular. Particular. What do you think particular means in Indonesia? Particular itu spesifik. Spesifik. In particular atau mungkin contohnya. Itu kan berarti kan sesuai sama konteksnya dia kan, particular itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, Buddy, aduh ini kenapa ya HP saya ya particular. Sorry, namanya juga tidak terbriefing ya. Jadi if we're talking about particular, kalau Amanda tadi bilang seperti contohnya, right? In English here, if we translate it from English to English in Merriam-Webster, number one, it's of or relating to or being a single person or thing. A particular person, right? We can use that. Or a particular event.
itu bisa digunakan. Jadi tidak semata-mata kita particular nih cuman bisa dipakai kalau misalnya pas lagi di soal gitu ya. Bisa kalau di conversation too. Betul. Karena kalau misalkan kita belajar untuk menggunakan dictionary itu yang English to English, itu sebenarnya kita pun juga bisa melatih menggunakan kata-kata tersebut dengan konteksnya yang benar dan pas. Betul. Dan di situ juga Buddy bisa menemukan sinonim dan juga antonimnya. Let's say like particular, you can say what is it? Detail, fact, nicety. Yes, things like that. Yeah. So, jadi kalau misalnya aku sih sarankan not throwing away the books, probably just collecting them. Like it's fine if you're a collector, it's fine. It's totally fine. Probably you're going to like open it and then kamu keinget sama zaman-zaman dulu waktu masih SMP. Honestly, aku masih punya dictionary itu. Okay. Dan waktu aku waktu aku kuliah dulu, aku tuh salah beli dictionary. I bought dictionary for specifically for elementary school student. Meanwhile waktu itu tell me. Aku tuh di 3 bahasa Inggris, Bu, dan aku beli karena dosenku tuh bilang per pertemuan minggu depan kita sudah menggunakan kamus ya, tolong bawa kamus masing-masing. Okay. Alright, sir. Karena kita nggak boleh pakai HP waktu itu selama pembelajaran. Ternyata yang ku beli itu salah. Okay, so tell me what's in it. Makanya aku tuh kayak ngerasa aneh ya, karena di kamus itu banyak sekali gambar-gambar yang kayak menjelaskan gitu, this is like a tiger, so what is a tiger right there? And I was like, okay, this is not helpful. So, I mean, like, why did you fail to buy the specific? Karena aku kan sebagai bangsa Indonesia yang ingin melebur menjadi satu seperti orang-orang lain ya, aku krisis literasi waktu itu. See, oh my God, we have the bond. Huh? I know. This is scary. Tapi gini sih, serunya juga di English Buddy itu adalah sometimes we don't have to be ashamed of telling people the stories of our failure stories. Nah, right? itu dia. Itu tuh salah satu aku tuh baru sadarnya pada saat di kelas. Jadi waktu di kelas itu tiba-tiba dosenku tuh bilang gini, semua sudah mengeluarkan kamus, boleh ditaruh di meja waktu itu gitu kan. Udah aku taruh di atas meja, terus dia keliling lah seperti biasa. And he saw everyone's a dictionary. Terus mereka tuh ada yang bilang, wah ini 1.500 banyak banget ya, 10 juta, 10 miliar, bla 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 gitu kan. Terus berhenti di mejaku. Dan itu diambil, Bu, and he just like showing it throughout the class. Do you guys know what's wrong with this dictionary? Dan di situ aku kayak yang, dang it, did I do something wrong? Ya kan? It's a dictionary, sir. Iya, teman-temanku tuh masih ngebela kan. Tapi itu kan Oxford Dictionary, sir, nggak apa-apa dong gitu. Like Oxford, you know. It's Oxford, you know, and it cost me dimes for that much. Ternyata dosenku bilang di depan, ini yang salah adalah this is for elementary school students. Terus kayak yang, oh yeah, there's that thing, you know, di covernya yang memang menunjukkan untuk elementary school students. I'm sure at that time your soul left your body. Iya, kayak because you know how much money you've already spent and it's flying away. Kayak yang, sir, you are my favorite lecturer and now you heard me like this. No, I actually have this particular funny story. Alright. Ini karena salah satu contohnya juga relate dengan Think in English. Kamu sepakat kan kalau misalkan kita baru belajar vocabulary segera dipakai? Iya, segera mungkin dipakai. Diulang-ulang kalau betul, bisa ya. Karena sama dengan bahasa itu kalau kamu mempelajari satu vocab nggak segera dipakai itu akan ngendap. Someday you will forget about it, and that's exactly what happened to my friend back then when I was still studying overseas, right? Alright. Jadi ceritanya itu lagi ada kayak acara food bazaar or stuff like that, right? Dan di booth kita itu kita jualan OT-OT, Bu. Bakwan. Okay. Alright, if you don't know what it means. Ya, mungkin some people say it apa sih? Ya, bakwan, OT-OT. True, ya. Dan dalam bahasa Inggris apa coba OT-OT itu? I don't know, mixed vegetables. It's vegetables fritters.
Alright, gorengan kan. Put it here ya, vegetables fritters. Nah, itu tuh kan gorengan kan Bu maksudnya betul, kan? Iya. Dan ada salah satu pembeli, orang bule Bu ceritanya, nanya sama teman saya gitu, so what's the ingredients gitu kan? Iya. Terus she confidently said, it's wortel. Wortel. I have some similar stories to this. Hang on. I have some similar stories to this. I would love to correct her. Okay. But at that time, I'm just letting things slow. Enggak, kayak si orang bulinya itu kayak yang try to comprehend what she said, like wortel, gitu. And then I was like, kayak yang dia akhirnya kayak, ya percaya aja lah ya, gue kan bule gitu ya. And then I tap on her shoulder slowly, and then wortel, sebenarnya itu carrot. You understand? It's carrot, sir. It's carrot, not wortel. Okay, similar stories to Amanda. Jadi kayak bahasa Indonesia di bahasa Inggrisin kan, wortel. Actually, this is funny stuff. Waktu D3, pokoknya kejadian bodohku adalah di D3. Tapi itu bukan kejadian di aku, itu di kelasku dulu. Waktu salah satu kelas pengajaran gitulah, lecturing students, something like that. Terus ada salah satu murid di situ, itu kakak kelasku. Dan kakak kelasku ini lagi presentasi, and the audacity though, dia lebih tua kan, maksudnya dia seniorku gitu. Dia presentasi, terus ditanyain sama dosenku kayak yang, kenapa ini ada tanggal-tanggal yang bolong nggak ngajar gitu. Terus habis itu dia bilang, oh yes ma'am, because we're at that particular time we have natal. What is it, honey? Natal chart, dan zodiac. Dan itu bener-bener dosenku tuh satu kelas tuh langsung auto diem kayak yang kita tuh semua pada mikir, natal apaan ya? Terus habis itu dosenku langsung bilang, you mean Christmas? Oh iya ma'am, itu maksud saya. Oh my god. It's the same though, natal and wortel. Mungkin ini ya, karena thinking in English-nya mereka itu terlalu cepat. Akhirnya kayak yang kan ada tuh tipikal orang itu yang berpikirnya dia tuh lebih cepat duluan daripada mulutnya. Sampai akhirnya mungkin kalau yang kasusnya temanku dan juga temanmu itu, dia itu kecepatan mulutnya itu lebih cepat daripada berpikirnya. Betul. Jadi akhirnya kayak yang agak delay gitu ya Bu ya. Akhirnya apapun harus keluar nih dari mulutku nih ucapannya gitu. Jadi satunya wortel, yang satunya natal ya kan. There's actually one more word yang sampai dengan saat ini saya temukan itu masih banyak orang yang melakukan kesalahan. Dipikir itu bahasa Inggris. Alright, what is it? Assurance. What's in English? Insurance. No. Oh dang it! I'm sorry. Were we supposed to make it like a quiz? It is. It's actually a quiz. Okay. Jadi temanku waktu itu dia kayak semacam apa sih? Kalau ini presentasi di kelas gitu kan. So we have this sort of assurantion. I cannot correct him at that time, right? Berbeda cerita kan dengan temanku yang wortel itu karena like the wortel standing side by side. Kalau dia kan presentasi, I'm blinking my eyes, hopefully that he understands. But like, tapi enggak, itu tetap diulang. The assurantion, so like akhirnya ya udahlah ya, he made mistake, it's fine, you know. Tapi orang-orang masih trying to comprehend, but at the same time, here's the interesting thing about English, right? Alright. Pada saat kau melakukan kesalahan bukan berarti orang tidak akan mencoba untuk memahami. Ya, mereka akan they'll mencoba still memahami. meet you halfway. Mereka akan tetap mencoba untuk memahami. Untungnya nggak jauh-jauh gitu loh, Mip. Baru ketika dia balik ya, aku bilang, it was insurance, bro. What do you mean? Oh, sorry, I don't have my coffee today. See? Have your coffee for the day. Have you had one? Because I haven't. You know? I have already, thank God. Okay. Jadi ya itu tadi sih, thinking in English itu memang kalau misalnya memang kalian secara berpikir Inggris ini aku masih agak lambat. Then speak slowly. Jadi kesalahan kayak wortel, assurantion dan juga natal itu tidak terjadi kepada kalian. Because one, you don't wanna embarrass yourself. True. Tapi kalau misalnya memang itu buat pembelajaran, it's okay, take it, like beneran ambil aja, telan aja gitu. Terus habis itu ya jangan ngegondok, terus habis itu udahlah aku nggak mau lagi belajar gitu ya, pundung gitu ya, jangan. Pundung kan, tapi tetap belajar. Terus habis itu pahami, oke nih yang bener tuh kayak gini sebenarnya, bukan yang ini gitu. True. So don't
be afraid to make mistake, guys. Yeah, don't be afraid It's of a part mistakes. of thinking English as well. True ya, tapi pokoknya kalau misalnya memang kalian, oke, aku nih kalau berpikir lambat, jadi ngomongnya juga agak lambat aja. It's okay. True. Right. And now for the next point, ya. Ini mungkin ada kalau orang-orang bilang tuh bahasanya sekarang yang lagi viral tuh the privilege. Okay. Now, if you guys have the privilege punya temen bisa ngomong bahasa Inggris. Oh, that's a real Why privilege. don't you use that opportunity to, make a conversation in English, my friend? Except if your friends is a B word, then you can skip that. Yeah. Kecuali Right? kalau misalkan like very toxic, like don't talk to me in English. You don't know nothing about. You know English. nothing about English. Yeah, find somebody else. Karena kurasa sekarang tuh komunitas bahasa itu sudah cukup banyak. Iya kan, komunitas bahasa di Surabaya pun juga cukup banyak. Kalau misalnya di kota-kota kalian belum ada, make some. True. Make some. Or you can join us at Instagram at unalingua.id. Always the advertisement. Okay. Anyway guys, I think that's all for today. Yes. Itu tadi kita udah ngebahas how to think in English. Jadi tips dari kita sih kalau misalnya memang kalian ngerasa cara berpikir kalian itu lambat daripada cara berbicara, pas bicara itu pelan-pelan aja. True. Because this is English Buddy. We are your buddy. Always by your side. Don't forget. To Abis subscribe. Gini. Oh yeah, sure. Yeah, One of kan? it. Actually, that's the thing. Please subscribe. We need. Oh, muncrat ya. Please subscribe. Please subscribe to our channel, and don't forget to leave on messages, comments. We actually read them, and yeah, it's pretty interesting. Correct. Don't forget to practice right away after this. Okay. Yes, Now. of course. Now, I'm Paramita Brumami signing out. Amanda Sulaiman signing out. Bye bye.